ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପାଳୁଛେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ। ଆଉ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜିର ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କବି ସମ୍ମିଳନୀ। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହବ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା। ओम जा कुंदेन्दु तुषार हार धवला जा शुभ्र वस्त्रावृता जा वीणावर्दंड मंडितकरा जा श्वेत पद्मासना जा ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति विदेवै सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेष जड्यापहा। ओम तेबे आजिर कार्यक्रम प्रारंभ करने पूर्व मु कार्यसूची कही रखे। प्रथमे आम सभापति को अभिभाषण रहिबो, तापरे आम गहन अछंती सम्मानित अतिथि डॉक्टर रुद्राणी महांती मैडम से निजर अभिभाषण प्रदान करेंगे। तापरे आमर पुस्तक उन्मोचन एवं परवर्ती समय रे श्री नारायण चंद्र बोईते सर और सुरेंद्र नाथ जेना सार तत्वावधान रे आमर कवि सम्मेलन अग्रगति हम। तेबे मु वर्तमान आमंत्रण करुछि इष्टदेवी ट्रस्ट रो चेयरमैन श्री कैलाश चंद्र त्रिपाठी को से निजर सभापतित्व अभिभाषण प्रदान करिबा भाबे स्वागतम सर। सम्माननीय समीक्षक अतिथि संयोजक एवं विभिन्न कोणरू आसथिबा सारस्वत साधक माने गोटे कथा मन पड़ुची बहुत दिन तल कथा छोट कविता टिकी टिकी फूल बड़ई महक पथिक हुई बणा टिकी टिकी फूल बड़ई महक पथिक हुई बणा टिकी चंद्र जोत्सना श्वेत अकलंक आंजुलाए मन किणा। आमर उपांत जल कहले जयपुर को बुझा जावाटा असीमित हम नहीं। से भितर ये जो छोट बा टिकी आमर जो इष्टदेवी ट्रस्ट अच्छी साहित्य घर ये केते दूर को पाठक मन आगुत कर अथवा आमर जो सारस्वत साधक मान जीवंत प्रतिकृति को जाजुल्यमान कर तो समय कह किंतु अवश्य जाजुल्यमान कर अवश्य उज्जवल भविष्य रहिबो ए आशा ए भरसा नहीं जो साधना चली तार पथरे तार चला पथरे पुष्पवृष्टि हो आउ ये जो आम साधक मान अच्छा निरवच्छिन्न साधना जार लेखनी सब अमर हो रही था आउ समस्त मंगल हो माँ सरस्वती आशीर्वाद समस्त वर्षा हो ये कामना करी मोर वक्तव्य शेष कर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वर्तमान आमंत्रण करुछि डॉक्टर रुद्राणी महांती मैडम को से निजस्व अभिभाषण प्रदान करिया हबे। नमस्कार आपण मानक समस्त को आज जयपुर साहित्य परिवार तरफ जो राज्य स्तरीय कवि सम्मेलनी रे जो गोटे महेंद्र मुहूर्त एवं ये सभार आयोजन हेची मु निश्चित भाव में मोर यथामान्य जनईबी सम्मान जनईबी आजिर सभापति श्रीजुक्त कैलाश चंद्र त्रिपाठी महोदय को सम्मान जनईबी समीक्षक श्रीजुक्त सुरेंद्रनाथ जेना महोदय को एवं श्रीजुक्त नारायण चंद्र बोईताई महोदय को एवं मोर यथामान्य जनईबी जयपुर साहित्य परिवार कार्यकारी संपादक तथा आजिर संयोजक डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी महोदय को ता सहित मध्य एठी
राज्यस्तरीय कवि सम्मेलन सहित संयुक्त थिबा समस्त समस्त श्रेष्ठ वृंद को जदिओ ए कविता आसर कविता कविर जीवन शब्दर फांद बसई भाव को धरिबार जंत्रणा रे अहरह छटपट होथाई कवि कविता आसिले तो हृदय रे गोटे विस्फोरण घटे आपण मानकर ए अनुभूति निश्चित भाव रे थिबो जो माने भी कवि तार सत्ता बहन करिसंती निज भितरे समस्तंकर ए अनुभव थिबो एका मोर नुहे तेबे शब्द वृत्तरे थिला बेले शब्द खेर रे थिला बेले कविटे पाद थापी थिया माटी रे किंतु आकाश को हाथ बढ़े स्मृति अनुभूति आ कल्पनार गंगोत्री कूल से ठिया है आ कांधरे बेढ़ी रखी थाए शब्द भाषार सुना जरिबिया उत्तरीय खाली सेतिकी नुहे ता कवि पणिया से समस्त से दूर दिग्बल को चाही केते केते कल्पनारे भावनारे से कविता सजाड़ू थाए कविता को नेकी से जीवन को बुझीबा को चेष्टा करू थाए बुझेबा को चेष्टा करू थाए जेमिति माता जशोवंती कृष्ण को पार्टी रे से विश्व रूप देखि सारिला परे से जतबे काहा को कहि पारु नथिले बड़ अव्यक्त असहनीय व्यथा वेदना तांको भितरे थाए सेमिति कविताटी हृदय बाहरी आसिबा पई कविटी को जे केते जंत्रणा भोगिबा को पड़े आ थरे बाहरी आसिले से कवि कवितारे सारा पृथ्वी को मोहकेई दिए एटा सत्य समस्त कवि ही पारंती नहीं समस्त यशोदा ही पारंती नहीं एटा सत्य ता सत्य मध्य यशोदा हबाटा सब गोपांगना यशोदा ही पारंती नहीं सेति पई यशोदा हबा गोटे प्राण लोड़ा गोटे संवेदनशील प्राण गोटे श्रद्धाशील प्राण गोटे स्नेहशील प्राण जोटे त्यागशील प्राण जोटे कष्ट सहिबा पाई मन दरकार एवं से नारायण श्रीहरि कृष्ण बा गोविंद मुरारी जेते डाकिले भी कविताटी आसे नहीं जेते बेले यशोदांक परी मो कान्हू कला मारिया कांची मारी डाकी दियंती ना सेते बेले कवि कृष्ण आसंती सेते बेले कविता आसे कहूली कविताटी हृदयर भाव को बांधी रखे तेबे आपण माने कहंतु जदि कविटी नथांते जदि कविटी नथांता संसार रे जीवनर स्वाद बोधे चाखी होंता नहीं स्वाद कौन आमे जीवनर स्वाद जो जीवार स्वाद जीवनर स्वाद नीतिदिन आमर जीवार स्वाद आमे बोधे पाई पारंतु नहीं स्वाद ही नहीं जानता जीवनटा तेणु आपण माने निजे कहंतु जदि कविटी नथांता ताहले फूलर ना अन्य ना बोधे हुंता निया झुलो मु जाने आपण माने मो मतरे मो सहित केते एकमत हेबे किंतु मु भाबुची कवि प्राणटी मु तो आज अनुभव करछि जयपुर साहित्य परिवार रे समस्तଙ୍କ भितरे एबे कवि सत्ताटी उद्वेलित ही रहिछि से आग्रह प्रकाश करूछि निजको प्रकाश करि देबा पई काव्यांजलि रे जो कविता गुडी को अछि जो पत्रिकाटी पुस्तकटी उन्मोचित हबो तेणु से निश्चय गोटे भाव विहर परिवेश सेठी सृष्टि करिवो एक मो विश्वास अछि सेति पई कहूछि जदि फूलटी
ଯଦି କବିତା ନ ହବ, କବିଟିଏ ନଥାନ୍ତା ଏ ସଂସାରରେ, କବିତା ଲେଖା ହଉ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କବିତା ଗୋଟେ ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ମୋହିତ କରୁନଥାନ୍ତା। ଫୁଲର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହୁଅନ୍ତା ନିଆଁ ଝୁଲ, ଏବଂ ନଈର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହୁଅନ୍ତା ଅହନ୍ତା, ପାହାଡର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହୁଅନ୍ତା ସ୍ଥାଣୁତା। ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ତ କୋରାପୁଟ ତ ରଙ୍ଗଶାଳା, ପ୍ରକୃତିର ରଙ୍ଗଶାଳା, ପାହାଡର ଢେଉ ଢେଉ ପାହାଡର ଗୋଟେ ରଙ୍ଗଶାଳା। ସେ ପାହାଡ ଆମକୁ ସ୍ଥାଣୁ ଲାଗନ୍ତା। ଏଠି ପାହାଡ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ପାହାଡ ଛାତିରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ, ଅଳସୀ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଆମେ ତ ବିଭୋର ହେଇଯାଉ। କେତେ କେତେ କବିତା, କେତେ କେତେ କଣ ସବୁ ଗଳ୍ପ ଲେଖା ହେଇଯାଏ, କେତେ ଝିଲା ନୀଲା, କେତେ ଝିଲି ବିଲି ଆସି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପାହାଡର କବିତା ନଥିଲେ ପାହାଡର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହୁଅନ୍ତା ସ୍ଥାଣୁତା, ସମ୍ପର୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହୁଅନ୍ତା ବୋଧେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଅନ୍ୟ ନାମ ହୁଅନ୍ତା ବୋଧେ ବନ୍ଧୁରତା। ଆମେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତେ ନାହିଁ, ଆମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। କବି ନଥିଲେ ଯୋଉ ମଣିଷର ସବୁ ଅନୁଭବ ସରି ସରି ଯାଆନ୍ତା। ବୁଦ ବୁଦ ଭଳି ଜୀବନର ଜିଇଁବାଟା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ସତରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ନିଜକୁ, ଯୋଉମାନେ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କବିପଣରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯେ କବିତା ଲେଖିବେ କଥା ନୁହେଁ। କବିକୁ କବିର କବିତାକୁ ନିଜ କବିତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ କବିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବ ଟିକକ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ କବିତାରେ ତଲ୍ଲୀନ ହବା ମଧ୍ୟ, ପାଠକର ତଲ୍ଲୀନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ କଥା। କବିକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, କବିର କବିତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା, କବିତାକୁ ବୁଝିବା, ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଏ ସଂସାରରେ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ନା ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ମୋ ଭଳି ମୁଁ ହାତ ଖୋଲି ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତିର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ ଏଠି ସାଇତିଛି, କେବଳ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏଠୁ ଛାଡି ଯିବା ପରେ, ମାଟି ଛାଡି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ମୁଁ ସାଇତିଛି, କୌଣସି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସେଠି। କେବଳ ରହିଛି ଯାହା ସାଇତିଛି, କେବଳ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଦି ଟୋପା ଲୁହ, ଆଉ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନାର ଶବ୍ଦ। ଏଇ ହଉଛି ବୋଧେ କବିତା, ଜଣେ କବିର କବିତାର ଅନ୍ତର୍ବାଣୀ। ତେବେ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କହିହବ, ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବି ନାହିଁ। ବହୁତ କବିତା ଆଜି ଅଛି, ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଅଛି କବି ମାନଙ୍କର, ସେ କବି ମାନେ ପଢିବେ କି ନାହିଁ ସେ କବିତା, ତାଙ୍କର କବିତା ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ କବିତା। ତଥାପି ମୁଁ ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମୀକ୍ଷକ ଭାଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି କବି ମାନେ କବିତା ପଢନ୍ତି ତାଙ୍କ କବିତାଟି ମଧ୍ୟ, କବିତା ଗୁଡିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା ହେଉ ଏବଂ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହଉ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମମୟ ହୋଇଛି, ଯୋଉ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଜୟପୁର ସାହିତ୍ୟ ପରିବାର, ସେ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ପାଇଁ ବଡ କଥା କହିବି, ଅରୁଣ ବାବୁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କର୍ତ୍ତାର ସୁଲଭା ରସ୍ତେ ବିଜ୍ଞ ତାରସ୍ତେ ସୃଜନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଲୋକ ମିଳନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ କାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା ପାଇଁ ଏଠି ଲୋକ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଇ କମ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନହୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜିର ଶେଷ କଥାଟି ମୋର,
ये जो गोटे सुंदर आयोजन करिसंती जो स्वाधीनतार अमृत महोत्सव पालन शुभ अवसर अरुण बाबू काव्यांजलि समस्त मन अंजुला को भर्ती कर दो तार सुगंधि रे एवं आ गोटे पुस्तक आज अच्छी उन्मोचन हवा पाई कवि यशस्वी हुंतु एवं पाठक माने मध्य ताहाकू ग्रहण करिबार कवि को प्रशंसा करिबार कवि माने तांकर कविता आधार कविता को प्रशंसा करिबारे मन खोली दियंतु एवं आपण माने समस्ते एमिति सबुबेले कवि कविता लेखा लेखक एवं सर्वोपरि सारा पृथ्वी को विश्व को खाली आम जिला को नुहे आम परिवार को नुहे समग्र कविता इलाका को कविर इलाका को एमिति सुगंधमय करुथांतु एवं जयपुर साहित्य परिवार समृद्धि घटू उत्तरोत्तर उन्नति हो आपण मानकु समस्त को मोर अमृत महोत्सव पालन अवसरे अमृतमय नमस्कार धन्यवाद साधुवाद वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपण मान सुनुथले डॉक्टर रुद्राणी महांती मैडम को तांको परिचय गोटे सुनले आपण अभिभूत होई जिवे सेमिति टीवी रे जगन्नाथଙ୍କ रथयात्रा धारा विवरणी दियंती कहवाको तांकर बहुत परिचय अछि तांको आमे आम गहणर पाई गर्वित तेबे मु वर्तमान अनुरोध करछि हमर सभापति तथा हमर सम्मानित अतिथि डॉक्टर रुद्राणी महांती मैडम को तांकर अनुमोदन क्रमे आजिर दुईटी पुस्तक उन्मोचित करिवु। मु खुशी भी बहुत प्रकृत पक्षे मु आपण मानक सहित रही पारंती शेष पर्यंत किंतु मु जोड़ हस्तर क्षमा मागी नउची मोर आ गोटे कार्यक्रम पई मु आमंत्रित होईची जोटी कि मते जीवाकू पड़िबो। आमे सभापति थारू अनुमति चाहूचु तथा सम्मानित अतिथि ठारू अनुमति चाहूचु सेमान अनुमति क्रमे आज पुस्तक उन्मोचितन पर्व आरंभ करिबो। अनुमति दिया गला। मैंने स्क्रीन रे देखि पारथुवे आमे ओडिसा रे जे कोनसी पूजा पार्वण आमे करू सेथिरे आमे श्री जगन्नाथ और मंगला को आराधना करू आउ एथिरे हम इष्ट देवी तारातारिणी को पुस्तक रही अछि तांको चरण रे आज हमर पुस्तक को उत्सर्गित करूछु। ये होची मां मझी घरियाणी को संपर्क रे लिखितवा पुस्तक प्रच्छद ये रोची आपण मानकर काव्यांजलि ये प्रकाश हब अल्प दिन रे आज प्रच्छद आमे उन्मोचित करूछु। ये दुईटी पुस्तक निमंते ISBN नंबर मिल जाइछि आ अल्प दिन मध्यरे आपन निकट हम पहुंचे देबु। तेबे आमे आजिर मुख्य आकर्षण आम कवि सम्मेलन को त्वरान्वित करिबा। आम गहण रे अछंती विशिष्ट कवि श्री सुरेंद्रनाथ जेना सर तथा श्री नारायण चंद्र बोईताई सर मु दुही को आह्वान करुछि सेमाने निजस्व नेतृत्व रे आजिर कवि सम्मेलन को त्वरान्वित करंतु। स्वागतम सर। नमस्कार। आजिर ए जो काव्यांजलि यही आनुकूल्य स्वाधीनतार स्वतंत्र अमृत महोत्सव अवसर रे
आमे जो जयपुर साहित्य परिवार तानुकूल्य रे आरंभ करने को जाउछि काव्यांजलि। एथिरे उपस्थित थिबा आजिर अतिथि डॉक्टर रुद्राणी महांती तथा इष्टदेवी ट्रस्ट रो चेयरमैन कैलाश चंद्र त्रिपाठी महोदय, संपादक अरुण कुमार त्रिपाठी तथा मोर सह समीक्षक नारायण चंद्र बोईतई महोदय तथा उपस्थित थिबा समस्त कवि और कवयित्री बंधु समस्त को मु नमस्कार करुछि, शुभेच्छा जनाउछि और अभिनंदन करुछि। तबे उन्मोचन बा उद्घाटनी उत्सव रे डॉक्टर रुद्राणी महांती कविता विषय जहाँ जहाँ कहले आमे समस्ते मंत्रमुग्ध हेलु। आपणकर भाषार जादुरे आमे आपण आमको सब बांधी रखिले कवितार सही नरम स्पर्श दे। सेथिपाई मु आपणको आउ थरे धन्यवाद ज्ञापन करुछि एवं आपणकर कवितार कथारे कथारे जो कविता आपण सृष्टि कले ता आम मानक भितरे कवितार मंदाकिनी सृष्टि कला और आम भितरे आउ गोटे सिंहण सृष्टि कला एवं जागरण सृष्टि कला कविता लिखिबा पई कवितारे आउ गोटे प्रेरणा मध्य हमकु देला। सेथिपाई मैडम रुद्राणी महांती को मु अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुछि एवं आजिर ए कविता आसर को मु समस्त को आह्वान करुछि, अभिनंदन जनाउछि और स्वागत जनाउछि। आजिर स्वतंत्रता 75तम वर्ष तथा 76तम स्वाधीनता दिवस अवसर रे आजिर मुख्य प्रथम आकर्षण स्वतंत्रता अमृत उत्सव। आम यही अनुष्ठान जड़े कवि आसंतु सुनिबा कवि कृष्णचंद्र साहूंकर स्वतंत्र आलेख्य आजिर दिन रे अनुचिंता जहांक कलम मुनरु बारी होई पड़े देशप्रीतिर निर्झरणी फूल होई फुटी जाए माँ माटी पाई ममता जहांक चिंता और चेतना रे सर्वदा भरी रही थाए स्वदेश प्रीतिर मंदाकिनी। सेई कवि कृष्णचंद्र साहूंक आसंतु सुनिबा तांकर कविता स्वतंत्रता अमृत उत्सव। कवि कृष्णचंद्र साहू महोदय तांकर राग चोखी आज प्रथम आलेख्य स्वतंत्रता अमृत उत्सव। मु आह्वान करुच्ची कृष्णचंद्र सार महोदय को। सभी को प्रणाम। स्वतंत्रता अमृत महोत्सव राग चोखी। मो देश भारत भूई चरण मस्तक नई त्रिरंगा पताका नभ मंडल उड़ी ऋषि वेद परंपरा गीता मा पीयूष धारा रमणीय रामायण कथा अजाड़ी बाल्मीक व्यास चैतन्य त्याग सेवा समर्पण जीवन धन्य गांधी सुभाष पटेल लाल नेहरू गोखेल अहिंसा धुआं प्रहार विदेशी तड़ी आसी अगस्ट 15 त्रिरंगा नीलंबर स्वाधीन नव किरण धरणी गड़ी पराधीन शृंखल छिड़ी नव आशा उन्मादना आह्लाद माड़ी मोगल इंग्रेजी राजा रुक्ष क्रूर रूढ़ सजा हाड़ माउंसर कत दासत्व भरी बेठी बगारीटी कस बंदी संदेह आक्रोश जनजीवन उच्छन निज तो हारी कुसंस्कार बल
ପ୍ରୟୋଗ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ମଣନ୍ତି ଛାଗ କଷ୍ଟରିଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଛିଡ଼ି ନବ ଦିଗନ୍ତ ସଜାଡ଼ି ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱାଧୀନ ଧ୍ୱନି କମ୍ପେ ମେଦିନୀ ମେଘ ବର୍ଷଣ ସରବରି କଂସ ବେଡ଼ି ବାଡ଼ ଚିରି ରାଇ ସେନା ଗର୍ଭୁସ୍ଫୁରି ବିଜୟ ଧ୍ୱନି 14 ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ରଜନୀ ସ୍ୱରାଜ ଦିବ୍ୟତପନ ବିଧ୍ୱଂସ ଗ୍ଲାନି 20-22 ବର୍ଷ ପାଳି ଅମୃତ ରସ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାସ୍ତବୀର 75 ବର୍ଷ ପୁରୀ ମାନ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଭରି କୃଷି ଶିକ୍ଷା କାରିଗରୀ ଶିଳ୍ପ ଶିଖର ଏକ ଭାବ ହୃଦୟ ଗୁନ୍ଥା ସକଳ ଜନ ବିକାଶ ଆଦର୍ଶ ପନ୍ଥା କବିତାର ଶେଷରେ ଘର ବାହାର ମନ୍ଦିର ମୋ ଗୌରବ ପର ଫର ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ଘେନ କୋଟି ଜୁହାର ଜାତି ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଭୁଲି ଗର୍ବେ ଭାରତୀୟ ଖୋଲି ପୂର୍ବ ସୂରୀ କୃତଜ୍ଞତା ପୁଷ୍ପ ପୟର ଦେଶ ପ୍ରେମ ଭକତି ଜାଳି ଦେଶ ପ୍ରେମ ଭକତି ଜାଳି କୃଷ୍ଣ ବଳି ସେ ବିଭୂତି ଚରଣ ଢଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ ରାଗ ଚୋଖିରେ খুব ସୁନ୍ଦର ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଧନ୍ୟବାଦ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ। ଗାନ କଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଆଜିର କାବ୍ୟାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଭାପତି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ, ସଂଯୋଜକ ଅରୁଣ ବାବୁ, ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରାଣୀ ମ୍ୟାମ୍, ଆଜି ଏ ଯୋଉ କାବ୍ୟାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୀକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କବିତା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସାର୍ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ରାଗ ଚୋଖିରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ଉଡ଼ଇ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ବାଜଇ ବିଜୟ ବାଜା 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମନକୁ କରି ଉଲ୍ଲାସ ହୃଦୟରୁ ଉଠେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ପାଳିବା ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଫର ଫର ଉଡ଼େ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାବ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲେ କବିତା ଡଙ୍ଗା। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ଶୁଣିବା। କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ
स्वतंत्रतार अमृत महोत्सव कवि प्रशांत कुमार नाथ। ଅରୁଣ ବାବୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ? ନା ନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେଉ। କବି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେଉ। ମୋର ସମସ୍ତ ଆଜି ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କବିବୃନ୍ଦ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଆଜିର ଆସର ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଏ ତ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର କବିତା, କୋଉ କବିତାଟା ରଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଏରେ ଅଛି, କୋଉଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା କୋଉ କବିତାଟା ମୁଁ ରହିଛି ମୋର କବିତାଟା ପଢିବା ସାର୍ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ଅଛି ନା? ସମର୍ପିତ ହେଉ। ଓ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ, ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ମାନେ ଫୋନ ଆସିଲା ତ, ଶୁଭୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ? ଆଜ୍ଞା ନା କଟିଗଲାଣି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶୁଣା ଯାଉଛି, ଶୁଭୁଛି ସାର୍, ପରିବେଷଣ କୁହନ୍ତୁ। କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ, ଆପଣ କବିତା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ନନ୍ଦ ସାର୍। ତାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ପାଉନି ଜଣା ପଡୁଛି। ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା, କବି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା, କବି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ସାର୍ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ଧଳା ହାତୀ ସାବଧାନ, କବି ରୋହିତ ଜେନା। ଧଳା ହାତୀ ସାବଧାନ, କବି ରୋହିତ ଜେନା।
ରୋହିତ ଜେନା ସାର୍ ଆପଣ म्यूट ଅଛନ୍ତି ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ସରି ହଁ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଲା ହଠାତ୍ କରି ତେଣୁ ମାନେ ପୁରା କଟିଗଲା। ନନ୍ଦ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହଁ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ରୋହିତ ସାର୍ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ, म्यूट ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ ସାରଙ୍କୁ, ସେ ନିଜର କବିତା ପରିବେଷଣ କରିବେ। चलीगले छाड़ीगले। सुरेंद्र सर नेक्स्ट थैंक यू। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ଯତୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କବିତା କବିତାର ଉତ୍ସ ପଞ୍ଚଭୂତ। ସାର୍ ସେ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ମହୋଦୟ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର କୌଣସି ଏକ ସଭା ଅଛି, ସିଏ ମନା କରିଥିଲେ। ଆମେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମାଝୀ ସାରଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଏବେ चलिए सीधा। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କବି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମାଝୀଙ୍କୁ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପଂକ୍ତି 15। କବି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମାଝୀ। धन्यवाद। वंदे भारत जननी। विविधता मध्ये एकता मोर कवितार जदिओ राग बंगला श्रेणी लिखी मु खाली पाठ करी गाई पारिनी। विविधता मध्ये एकता विराजे भारत देश विभव केते जाति नाम धर्म करम सभिंक गोटिए भाव। रवीन्द्र संगीत बंकिम साहित्य बंगलार वैभव उत्कले विख्यात छौ ओडिसीत संबलपुरर बांध पुरी कोणारक चारुकला टेक महालिंग लिंगराज जगतर नाथ स्वयं जगन्नाथ मर्त्य वैकुंठ विराज। श्रम अकातर द्राविड़ मंडल बंगोपसागर तीर भारत नाट्यम कथाकली दम कुचिपुड़ी दक्षिणर कर्णाटक मान टीपू सुल्तान मराठा सुरबीरा शिवाजी गुजरात स्मर पटेल सरदार महात्मा जही बिराजी। खजुराहो मध्य उत्तर रे ताज महलजा सरताज नालंदा मगध सांचीर सौध धर्माशोकर राइज। कुतुब मीनार लाल किला सार दिल्ली दिलबालार पंजाब केसरी हरियाणा श्री क्षेत सबुज सुंदर। पूर्वोत्तरे बेणी शपथ भगिनी हिमगिरी जही राजे भूस्वर्ग काश्मीर भारत मातार मुकुट सम विराजे। पंचशील नीति अहिंसा विभूति शून्य को देई जन्म बीज गणितर बीज कुसुमर कपाल नहेब बाम। राज्य गोष्ठी पुंज ब्रिड सार्क मध्य सबुटी गारिमा जार नासा वैज्ञानिक एक कु आरेक कि गुण वर्णिबा तार। एशियान खेल विश्व बैंक मेल सबुठारे छाड़ी छाप पंचशील नीति जगत संहति भारतर नाम जप। जोग प्राणायाम संस्कार धर्म साजिछि उदाहरण चिकागो सभार विश्व भातृत्वर विवेकानंद महान। विश्व शक्ति उभा शक्ति जार जुबा विश्व शक्ति उभा शक्ति जार जुबा इतिहास रचिबाकू सुरक्षा पार्षद पाइबाकू पद सुयोग्य से पदवीकू। चंद्र मंगल रे पाद थापिबारे महाकाश गवेषणा पृथ्वी अग्नि नाग ब्रह्मोसर जोग गारिमा करे घोषणा। देवभूमि धूଳି मथा परे बोली उच्च हिमगिरी परी उदात्ते गाइबा विश्व जगाइबा वंदे मातरम स्फुरी। वंदे मातरम वंदे भारत जननी। समस्त को धन्यवाद। ଧନ୍ୟବାଦ।
ଅଗଷ୍ଟ 15 ପଂକ୍ତି 15 ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ବିଶେଷର ସାର୍। କବିତାଟିରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ କଥା କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ସମସ୍ତ ନୀତି କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହନୀୟ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିତାର ପଂକ୍ତିରେ ପରିଚି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପାର୍ବତୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶପଥ। କବୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପାର୍ବତୀ ମହାପାତ୍ର, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରହରାଜପୁର ପୁରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ବରେଣ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ଶପଥ କବିତାଟିକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଏବେ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାଟିକୁ ପାଠ କରୁଛି। ନୀଳ ଆକାଶର ମୁକ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଆମେ ଗାଇବା ନୂଆ ସଙ୍ଗୀତ, ଆମରି ସଙ୍ଗୀତେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବ ବୃକ୍ଷଲତା ପର୍ବତ। ଜନନୀ ଜନମ ଭୂଇଁ ମୋ ଭାରତ, ତାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ବୀରର କତରେ ଗଢ଼ାଏ ଶରୀର ଦେଶ ମାତୃକାର ପାଇଁ। ତା କୋଳେ ଜନମି ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଗାନ୍ଧୀ ଆଦି ଜବାହାର। ମାଟି ମା ପାଇଁ କେତେ କାମ କରି ହୋଇଲେ ସେ ଅମର। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଣିଷ ବୁକୁରେ ମଣିଷ ବସାଏ ଛୁରୀ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯେ ଦିନ ଦିପହରେ ଲାଞ୍ଛିତ ହୁଅଇ ନାରୀ। ଆମେ କଣ ନୋହୁ ଭାରତ ମାର, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେ ସଇନା। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଆମ ବନ୍ଧୁକ କମାଣ, ଧରିବା କଲମ ମୁନ। ଟାଗର ଭୁକେତେ କବି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ସମୀକ୍ଷକ ସଂଯୋଜକ। ଜନ୍ମଲଭି ଧନ୍ୟ କରିବେ ମାକୁ, ଭୁଲି ଯିବ ଦୁଃଖ ଶୋକ। ବିଶାଳ ସାଗର ଧୁଅନ୍ତି ତା ପାଦ, ବିଜୟ ଗୀତିକା ଗାଇ। ଗାଉଛି ଝରଣା କୁଳୁ କୁଳୁ ସୁରେ, ସବୁରି ହୃଦୟ ଛୁଇଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ନିର୍ମଳ ମନର ରତ୍ନ ଯଦି ରହିଥାଏ, ଅଶାନ୍ତି ଅଭେଦ ଅଭାବ ଅସୁଖ ହୃଦୟ ସ୍ଥାନ ନ ପାଏ। ଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଅହିଂସା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଭାରତ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନ। ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା, ହଟାଇ ଶକ୍ତି ଅସୀମ।
ହାତେ ହାତ ରଖି ଫେରାଇ ଆଣିବା ଶ୍ରୁତ ଗୌରବ ରାଜି ଭିନ୍ନ ଆଉ ଏକ ପୃଥିବୀ ଗଢ଼ିବା ଶପଥ ନେବାରେ ଆଜି ଭିନ୍ନ ଆଉ ଏକ ପୃଥିବୀ ଗଢ଼ିବା ଶପଥ ନେବାରେ ଆଜି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର କବିତାରେ ଆପଣ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଆହ୍ୱାନଟିଏ ଦେଲେ ଆଜିର 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ କବିତାରେ ଆପଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଗଢ଼ିବା, ଯୋଉଠି ଅହିଂସା ଥିବ, ଅହିଂସା ଯୋଉଠି ହିଂସାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନଥିବ, ଯୋଉଠି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିବ, ଯୋଉଠି ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିର ବୈଜୟନ୍ତୀ ଉଡୁଥିବ, ସେଇ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ଶପଥ ନେବା ଯେ ଆମେ ସେଇଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଗଢ଼ିବା, ଯେଉଁଭଳି ପୃଥିବୀର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ମୃତି ତୁମେ ପରା ଅଲିଭା ଗାରଟେ, ସ୍ମୃତି ତୁମେ ପରା ଅଲିଭା ଗାରଟେ, ମୋ ମନ ସିଲଟ ରହି ପ୍ରୀତି ଉପବନେ ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଟେ କେତେ ଯେ ମହକ ନେଇ। ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ ଘାସ ଉଠିଲେ ବି ତମ ସ୍ମୃତି ହଜେ ନାହିଁ, ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ ଘାସ ଉଠିଲେ ବି ତୁମେ ସ୍ମୃତି ହଜେ ନାହିଁ। ଘାସ ଫୁଲେ ଫୁଲେ ତୁମରି ସୌରଭ ଏ ମାଟିକୁ ଦିଏ ଛୁଇଁ। ସ୍ମୃତି ତୁମେ କେଉଁଠି ହଜିଛ, ସ୍ମୃତି ତୁମେ କେଉଁଠି ହଜିଛ, ସ୍ମୃତି ତୁମେ କେଉଁଠି ଲୁଚିଛ, ବେଳେ ବେଳେ ଦେଉଅଛ ଦେଖା। ସ୍ମୃତି ତୁମେ କେଉଁଠି ହଜିଛ, ସ୍ମୃତି ତୁମେ କେଉଁଠି ଲୁଚିଛ, ବେଳେ ବେଳେ ଦେଉଅଛ ଦେଖା। ପାଶୋରି ଦେବାକୁ ଯେବେ ମନ ମୁଁ କଲିଣି, ପାଶୋରି ଦେବାକୁ ଯେତେ ମନେ ମୁଁ କଲିଣି, ଜମା ତ ପାରୁନି କାହିଁ ହୃଦୟରୁ ଦୂରେଇ, ସତେ ତୁମେ ମୋ ମାନସେ ହୋଇଅଛ ଲେଖା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ସ୍ମୃତି, କବି ମନସ୍ମିତା ମହାକୁଡ, ଯିଏ ପେଶାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ନିଶାରେ ଜଣେ ନିଆରା କବି। କବିତା ସ୍ମୃତି, କବି ମନସ୍ମିତା ମହାକୁଡ। ମ୍ୟାଡାମ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, ମନସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମୋର ସେଇ କବିତା ସ୍ମୃତି। ତୁମେ ହୋଇଗଲଣି ମୋ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ତଥାପି ମନରେ ମୋ ଅପସରା ସ୍ନେହ। କେମିତି ବୁଝାଇବି କୁହ, ଆଜି ବି ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇନି ମୋ ହୃଦୟ। ଅଥୟ ଅଧୀର ଆଜି ବି ହୃଦୟ, ତଥାପି ଚାଲିଛି ବାଟ, ଛାଡ଼ିନି ମୁଁ ମୋହ, ଛାଡ଼ିନି ମୁଁ ମୋହ। କେମିତି ବୁଝାଇବି କୁହ, ଭିଜୁଛି ଆଖି ଆଜି, ଆଜି ବି ଭିଜୁଛି ଆଖି, ଅଭୁଲାଏ ସ୍ନେହ, ଅଭୁଲାଏ ସ୍ନେହ। ତୁମେ ହୋଇଗଲଣି ମୋ ପ୍ରୀତିର କାହାଣୀ, ତଥାପି ମନ ବୁଝେ ନା ସେ ଅଭିମାନିନୀ। କେମିତି ବୁଝାଇବି କୁହ, ଆଜି ବି ଅବୁଝା ତୁମ ନୀରବତାର କାହାଣୀ। ତୁମେ ହୋଇଗଲଣି ମୋ ଆଖିର ଶୋଷ, ତଥାପି ପାଉନି ମୁଁ ମୋ ବାଟର ଶେଷ। କେମିତି ସହୁଛ ଦେଖି ଏ ପ୍ରୀତି କୋଣାର୍କର ଭଗ୍ନାବେଶ। ପ୍ରଣାମ। ଶେଷ କରୁଛି ମୋର କବିତା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ମୃତିର ଫରୁଆରୁ ମୁକ୍ତା ସାଉଣ୍ଡଟି ଉପସ୍ଥାପନ କଲ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା, ଯାହା ଏ ମାତୃଭୂମି ଭାରତ ବର୍ଷର ଦାୟାଦଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। କେମିତି ମାଟି ସହ ମାଟି ହେଇ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସନ୍ତାନ ସବୁ ଲହୁଲୁହାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ଆଲେଖ୍ୟ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି କବି ରୋହିତ ଜେନା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଧଳା ହାତୀ ସାବଧାନ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବି ରୋହିତ ଜେନାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର କବିତା। ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ବାହାରେ ଟିକେ ଅଛି, ଶୁଭୁଛି ନା? ହଁ ଶୁଣାଯାଉଛି? ଶୁଭୁଛି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଧଳା ହାତୀ ସାବଧାନ। ଏବେ ବି କାନ୍ଦୁଛି ଏ ଦେଶ ମାତୃଭୂମି ଭାରତ। ଏବେ ବି କାନ୍ଦୁଛି ଏ ଦେଶ ମାତୃଭୂମି ଭାରତ। ଖୋଜୁଛି ଆଦର୍ଶ ସନ୍ତାନ ଝୁରି ଝୁରି ଅତୀତ। ଗାନ୍ଧୀ ମଧୁ ବନ୍ଧୁ ଆଜାଦ ଚାଚା ସୁଭାଷ ସୁରୁ। ଗାନ୍ଧୀ ମଧୁ ବନ୍ଧୁ ଆଜାଦ ଚାଚା ସୁଭାଷ ସୁରୁ। ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ପଟେଲ ଟୋପି ଭଗତ ଗୁରୁ। ଲାଠି ମାଡ଼ ଖାଇ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ। କେଉଁ ସେବା ତୁମେ କରିଛ ଦେଶ କର ଶୋଷଣ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳେ ତାର ସନ୍ତାନ ଲହୁ ଲୁହାଣ ହୋଇ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳେ ତାର ସନ୍ତାନ ଲହୁ ଲୁହାଣ ହୋଇ। ମାଟି ସହ ମାଟି ହୋଇଣ ଦେଶ ନେଲେ ବଞ୍ଚାଇ। ଯାହା ଶ୍ରମେ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ ପନିପରିବା ଫଳ। ଯାହା ଶ୍ରମେ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ ପନିପରିବା ଫଳ। ଧଳା ହାତୀ ମାନେ ବଢ଼ାନ୍ତି ନିଜ କ୍ଷମତା ବଳ। ଯାହା ଶ୍ରମେ ଗଢ଼ି ଉଠେଇ କୋଠା କଳ କମ୍ପାନୀ। ଦେଇ ନିର୍ଯାତନା ଶୋଷିଷ ପୁଣି ଠାଣି ଚାହାଣି। ବୁଝନ୍ତିନି କେହି କେବେବି ବୁଝନ୍ତିନି କେହି କେବେବି ଖାଦ୍ୟ ଆସେ କେଉଁଠୁ। ଅର୍ଥ ବଳେ କିଣି ଖାଆନ୍ତି ଶୁଣି ବେପାରୀ କଣ୍ଠୁ। ଚାଷ ଜମି ନାହିଁ ସହରେ କୋଠା ପିଚୁ ସଡ଼କ। ଚାଷ ଜମି ନାହିଁ ସହରେ କୋଠା ପିଚୁ ସଡ଼କ। ଅଚଳ ହୋଇଲେ ପ୍ରଚଳ ନ ଚଳିବ ଘଡ଼ିକ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରା ଅଟଇ ଆତ୍ମା ଆମ ଦେଶର। ଆତ୍ମା କଷ୍ଟ ବୁଝି ମହାତ୍ମା କହିଥିଲେ ସତ୍ୱର। କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବୁଝି ବିଚାର କର। ଗାଁ କୃଷି ଚାଷୀ ଶ୍ରମିକ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚାନ୍ତି କୂଳ। କପଟେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି କର ଶୋଷଣ। କପଟେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି କର ଶୋଷଣ। କଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାଧିଲେ ହେବ ତୁମ ମରଣ। ସାବଧାନ ଧଳା ହାତୀ ହେ ସାବଧାନ ଧଳା ହାତୀ ହେ ଛାଡ଼ ଶୋଷଣ ବୁଦ୍ଧି। ଆହାରକୁ କିଆଁ ପାହାର ଦିଅ ପକାଇ ଫନ୍ଦି ଦିଅ ପକାଇ ଫନ୍ଦି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ କବିତାରେ ଆପଣ ସେଇ ଧଳା ହାତୀ ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଟି ମିହନତରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପେଟ ପୋଷୁଛି ସେଇ ଦରିଦ୍ର ନିରୀହ କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କଲେ ଯେ ଆମ ଦେଶ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କବିତା ହେଉଛି କବିର ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ। ଆପଣଙ୍କ କବିତାରେ ଅଛି ଜୀବନର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଅଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବାର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗାଁ ମାଟିରେ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ କବିତାରେ ଆପଣ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଧଳା ହାତୀଙ୍କୁ, ହେ ଧଳା ହାତୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠରୀରୁ ଥରେ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ସେଇ ଗାଁ ମାଟିର ରାସ୍ତାକୁ, ଯୋଉଠି ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେଇ ମାଟି ମାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା କୃଷକ ମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଏକ କବିତା ଲେଖି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସାର୍। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ଉଠି ଆସ ଗୋପବନ୍ଧୁ କବି ଜଗନ୍ମୋହନ ପ୍ରଧାନ। ଉଠି ଆସ ଗୋପବନ୍ଧୁ କବି ଜଗନ୍ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। ସାର୍ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେ? ଥିଲେ ସାର୍, ସେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କୁ, ଥିଲେ ଜଗନ୍ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାର୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଆମର ଆଉ ଜଣେ ମହାମାନ୍ୟ କବି ତ୍ରିନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, କବିତା
स्वतंत्रतार अमृत महोत्सव कवि त्रिनाथ पट्टनायक। त्रिनाथ सर अछंती कि ଥାନ୍ତି ସାର୍, ଅନ୍ୟ କୋଉ ନାଁରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଡାକିବୁ। तेबे मु आउ थरे आह्वान करुछि आउ जणे प्रतिष्ठित कवि वैजयंती माला महापात्र। कवितार शीर्षक जातीय पताका उड़े फर फर। कवयित्री वैजयंती माला महापात्र। ସାର୍ ସେ ବି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର କବି ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା କହୁଥିଲେ। आउ जणे कवि आह्वान करुछि बृंदावन नायक। ସାର୍ ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକ ସିଏ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ସେ କବିତାଟି ମୁଁ ପଢିଦେବି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଘ୍ୟ ହବ। ତାଙ୍କ କବିତା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଚଉତିଶା, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ ଠୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଚଉତିଶା, ଲେଖକ ବା କବି ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକ, ଆଠଗଡ଼ ପାଟଣା ଗଞ୍ଜାମ। काली कराल कालिनी कंठे कंकाल कंटिनी खड्ग हस्ता खळखळी खेचरी खेद खंडिनी गिरिजा गिरी गावरे गौरी गजगामिनी घंटेश्वरी घोर घाट घटू घुंचा घंटिनी अगत्यकु अतर्किते अहेतुक अरूपिणी चल चंचला चातुरी चिंते चरण चक्रिणी छद्मवेशी छिन्नमस्ता छलना छंदे छंदिनी जाग जीवर जीवने जगत जन जननी झड़ झंझा झाउलाओ झटके झड़ झाड़िनी निर्माय नंद नंदिनी नित्य निंदा निवारिणी चाकिटी चाळ टूलर टिकाए टाणे टाळिव ठिके ठिकणा ठाणीरे ठारी ठाब ठौरिव तौले तम डौले डम डमके डाके डंबरू डाकिनी ढाळरू ढोके ढाळिव ढोळाई ढाळू ढांकिणी अंतरिक्षे अवंतिरु अहित अंतकारिणी तोळू तोळी तोळे तृषा तुरित तार तारिणी थिबा जाए थोई थिरे थोको थापिव थापिनी दिन दरिद्ରରେ दया दायिनी दुःख दहिनी धरणी धूसर धोका धोइव धर्म धारिणी निष्ठुर नहीण नेत्रे निरखिव नारायणी पाप पंकु पारिकर परम पूज्या पाविनी खंद फासु फकीरकु फिटाओ फल फलिनी वरदा वर वरेण्या विश्व विपद वारिणी भासई भावे भावुक भरसा भरे भाविनी मर्त्यर मोहिनी मात मंदार माळ मालिनी जोगेश्वरी जोगरूपा जतने जाग जोगिनी रमणीया रणप्रिया राग रागिणी रंजनी लीलामयी लुळाइव लीलारे लीला लोचनी विधि विधाने बंधुची विचारणा विराजनी सिरे शोभे श्वेत पद्म शशिमुख शिरोमणि षडरिपु शेषकारी षोडशी षडदर्शिनी संसार सागर सीमा सूत्रे सार सुलोचनी हेमवती हरप्रिया हिमालय हरसिणी क्षमाशीला क्षमणीया क्षेत्रु क्षमिव क्षेत्रिणी। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम कवि प्रणाम। बहुत सुंदर थिला श्री दुर्गा चौतीसा। अरुण बाबू सुंदर भाव उपस्थापन कले, धन्यवाद स्रष्टा को। आज भली एक पवित्र दिन रे से आम पाई एते सुंदर चौतीसाटीए समर्पी देइचंती। एबे आसंतु परवर्ती कविता को जीवा। परवर्ती कविता गछ आमर बंधु
कवि सुरेंद्र जेना। कवितार शीर्षक गछ आमर बंधु। नमस्कार समस्त को मोर सादर प्रणाम। गछ आम जीवन में किपरि सहायक होउची तार ऊपर मोर ये छोट कविताटी। मोर कवितार शीर्षक गछ आमर बंधु। काठुरिया जाइथिला काठ काटी जंगल रे गला पसी कांध गामुछाकू अंटारे से भिड़ी कुराड़ी धरिला कसी मुंडे हाथ मारी प्रभु को सुमरी उठाइला बेगे खरे चोट परे चोट मारते गछकू शब्द शुभिला दूरे रुह आरे भाई काट काई पाई मन देई थरे सुण अज्ञानता बळे काटू अछ किया जणा नाही किबा गुण भाई बंधु चिना धन रत्न देई होई थांती सहायक तांको ठारू मूल्यवान धन देई रखिथाए तुम भेक जीवन धारण करिबा पाई कि लोड़ा जे अम्ल जान अंगार कामलकू निजे नेई गछ करिताए ताहा दान सेतिकिरे दान सरे नाही तार बहु अछि सुण एबे फल फूल बा देउ कि न देउ छाई दुराएनी केबे गछ थिले शुद्ध हुए परिवेश कथाटी जाओनी भूली गछ थिले शुद्ध हुए परिवेश कथाटी जाओनी भूली विपदे पड़िले आपे बुझी जीव आज नहेले भी काली बन्या बात्या बेले जीवन बंचाए बंची जाती केते जीव जलवायु परिवर्तन होइब गछटीए जदि थिबो तार उपकार नहीं पटांतर सते कि अथल सिंधु तार उपकार नहीं पटांतर सते कि अथल सिंधु बंधु परिजन कुटुंबक परी गछ परा आम बंधु बुझीगला कथा थंडा करी मथा निजकू कला धिक्कार बुझीगला कथा थंडा करी मथा निजकू कला धिक्कार अज्ञानता बळे काटी देउछु आमे केडे स्वार्थ पर धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपणकर गछ आलेख्य जो सुंदर कविता जे गछ प्रकृत रे आमर ही बंधु कारण गछ बिना ए सृष्टि केबे भी संभव नुहे। आपण ए गछरे जो सुंदर कविता लिखिचंती सेथि पई आपनकु अशेष अशेष धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापन करुची आज ये पवित्र दिन रे सर। कविता आसे उदय सूर्यर आभारे एवं अस्तायमान सूर्यर कोमल ललित छटारे ज्योत्स्नार रोशनी रे और वर्षार संगीत भितरे कवितार माहौल कविता प्रभाती मंत्रर ओंकार आउ संध्या आलतीर झंकार झिंकारीर झी झी शब्द रे बाक्मय होई उठे कवितार नीरव निश्चल पृथ्वी कि विचित्र एवं रहस्यमयी से कवितार नैसर्ग्य। आसंतु परवर्ती कविता शुणिबा स्वराज पाई समर्पित हेउ कवि चित्तरंजन नंद। कवि चित्तरंजन नंद कवितार शीर्षक स्वराज पाई समर्पित हेउ। धन्यवाद पुणी थे आपण मैंने देथिबारु मते सुविधा कारण यांत्रिक त्रुटि जो हो पारुनी मो कविता पढ़ुची। सरकार तो सरकार केबे गोरा बा कला हुई पारे ना पराधीन भारत रे गोरा ब्रिटिश लोकंक सरकार कथा करुची मु एबे वर्णना। मो भारतर विभक को देखिला गोरा देखी बढ़िला गोरा बेपारी भारी आदर वाणिज्य करिया पाई आसिले किंतु आमर कंदल सुजोग नेले शासन भार किछि नुआ नुहे। विदेशी साम्राज्यवादी शासक सबु बेले करे अन्याय दुर्नीति और शोषण 200 वर्ष धरी पराधीनतारे आमे भारतीय भोग कले असह्य अतिष्ठ जीवन। बाघा जतीन बक्सी जगबंधु गोपबंधु रेणु माझी जयी राजगुरु बिरसा मुंडा वो लक्षण लाल बाल पाल नेहरू गांधीजी सुभाष भली केते भारतीय हेले सचेतन। गोरांकर अत्याचार संगे संगे बर्बरता भावर शासन सीमा टपीगला अतिष्ठ भारतीय बासी मागिले मिले ना केबे स्वाधीनता एक कथा जानी पारिला। विदेशी सरकार उस्थित तबुक
बंदूक धमक देई भिआइले केते कांड कारखाना विश्व इतिहास शिखाए जे स्वाधीनता संग्राम ओ विप्लव बन्ही निर्वापित के हुए ना केते लहू लुह आंदोलन परे आंदोलन बहु भारतीय वीर भिजाइले देश माटी की हटिला गोरांक शासन शेषे उड़िला त्रिरंग ध्वजा नडरी जालिवान बाग भली नरसंहार दिने सुजला सफला शस्य श्यामला परा थिला एही मोर सुनार भारत देश स्वार्थ पाई चालिबानी राजनी चालू चालूबाजी राजनीति खेल चालाकी गिरी रे प्राधान्य विस्तार सबू करदेला शेष ए आजिर मो देशर शासक थरे देखिच आउ पढ़िच कि आमर इतिहास पृष्ठा को पराधीन रही सारा देशवासी निज स्वार्थ पाई मने रखिच कि से गोरा सरकार कथा को दुख आसे स्वाधीनता आसिला गरीबार नाही अधिकार दादार खटुची नाही युवगोष्ठीर रोजगार योग्यता सबू चुलिकी गलानी अज्ञान बोलाए ज्ञानी खाली एबे आज्ञा हजूर चतुरी चातुरी दरकार तोषा मदरकारी जीए बड़ आसन रे बसे खटिखिया हुए धनी ए लुटिखिया हुए धनी खटिखिया नीति खटी खटी मरे अपराग हसे लुटी खाइबा को बड़ बड़िया कथारे चातुरी देखाए एठी गर्व अहंकार स्वार्थ सर्वस्व शासन रे मनीष दक्षता थाई कांगई नीति चाले अहरह प्रिया प्रीति अंध देश रे दर्पण बिकिबा जहा गणतंत्र नाम रे चोरखंड राजूति करती देख देख आईन करामती प्रार्थना करे आही स्वाधीनतार शहीद गण आपण मानक प्रदर्शित मार्ग आम पाई देश सेवार ध्येय हेउ प्रणाम ग्रहण कर हे सबु महानुभाव आगामी समय स्वराज स्थापन पाई आम जीवन समर्पित हो यही हूँ मोर कविता ये हूँ आपण मान आज महोत्सव रे एक नूतन दिगंत जहाँ 75 वर्ष है आम खोजुचे जो स्वराज्य से स्वराज्य कि मिल से आशा महोत्सव रे आम 75 वर्ष महोत्सव रे कि पाइबा से कल्पना करवा धन्यवाद। धन्यवाद सर खूब सुंदर भावरे आपण उपस्थापन कले खटिखिया खटी खटी मरे लुटिखिया निजर तहबिल बढ़ई चले पुणी थरे धन्यवाद। आज आमे स्वाधीनतार अमृत महोत्सव पालन करुछंती आम ए भारत भरत नारू जार सृष्टि जार शौर्य वीर्य आमर ध्येय आसंतु से अमृत महोत्सव संपर्क रे पुणी गोटे कविता सुनिबा कवयित्री विनोदिनी दास कवितार शीर्षक अमृत महोत्सव। धन्यवाद। आज काव्य महोत्सव उपस्थित समस्त सरस्वती साधु मान मोर अनंत अनंत कोटि प्रणाम शुभेच्छा सदिच्छा शुभकामना। मैडम वीडियो ऑफ अछि मोर कविता शीर्षक अमृत महोत्सव छंद चखी आमे भारत वंशजा
ଅସୀମ ଆମର ତେଜ ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ବି ଏ ଧରା କରି ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଜୀବନର ବିନିଯୋଗ ନ ରଖି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅହିଂସା ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ହାତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଜୟ ଗୀତି ଗାଉ ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ାଇ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବାନା ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ସଦ୍ଭାବନା କୋଳେଇ ନେଇ ଆମେରେ ଭାରତବାସୀ ଏ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବେ ମାଟି ହରସ ବିଭବେ ଅତୀତ କୋଳରେ ହରି ପୁଷ୍ପ ବରଷି ମହକିତ କରନ୍ତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରକମ୍ପିତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ଯେତେ ସୁର ବୀରାନରେ ଜନ୍ମି ଭାରତ ଭୂଇଁରେ ତେଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଶିଖା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥେ ମାତି ସରବେ ଆମ ନମସ୍ୟ ଯେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପରଶ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରଖିକି ରତି ସ୍ମରଣୀୟ ଶୁଭ ଲଗନେ ତାଙ୍କ ସମ ଜନମିବେ କି ଭୁବନେ ପବିତ୍ରତାକୁ ବହନ करे महोत्सव जान गर्व करु सरवे भारतीय बोली नाही एठी जाति धर्म सभी मिसी करम पालन रे रखु ध्यान समता मेली एकत्रित त्रिरंगा तले सभक्ति रे प्रणमंती आमे सकले वंदे भारत माता समस्त जय जय धन्यवाद मैडम आपणकर से त्रिरंगा तले आमे समस्ते भारतीय जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्ते आमे एक स्वर रे कहती आमे भारतीय बोली ए जो गर्व करती से भारतीय तार प्रतीकात्मक भाव में आपण ए जो सुंदर कविताटी आज 75तम स्वाधीनता दिवस उपलक्षे आपण आज आमको अर्पण कले से 75तम 75 वर्ष पूर्ति अवसर रे आमे 76तम स्वाधीनता दिवस पालन अवसर रे आपण ए जो सुंदर आलेख्यटी आम पाई आज प्रतिनिवेदन कले से माँ माटी तरफरु आमर काव्यांजलि तरफरु एवं जयपुर साहित्य परिवार तरफरु आपणको मु अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुछि एवं आपणकर लेखनी कालजयी हो आपण एई भली सुंदर सुंदर सुललित कंठरे आपणकर एई काव्य ए कविता को आम मानक पई अर्पण करंतु सेति पई मु आपणको अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुछि माँ एवं आपणकर कवितार मु सुदीर्घ कामना करुछि धन्यवाद माँ कवि सदफुटा गोलापर मिठा मिठा हस कथा को नहीं कविता लेखे कविर दृष्टि और दर्शन अपूर्व और अनन्य सबुठी कवितार माहौल केवल कवि को ही देखा जाए जेपरी ए मां को आमर देखागला भारतर साम्यवादर कविता सबुठी कवितार माहौल केवल से कवि को ही देखा जाए भूमिठू
ଭୂମା ଯାଏ। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟିକ ଭ୍ରମଣ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ସଂସାରୀର ଆସକ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଥାଏ କବିଙ୍କର କବିତାରେ। ସେ ଏକ ପ୍ରବାହ ଯେ ଭସାଇ ନିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଉପଦୃଶ୍ୟକୁ, ସୃଜନର ମୁହାଣକୁ। ସୃଜନ କ୍ରିୟାରେ ମିଶିଯାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଯେପରି ଆଲୁଅରେ ମିଶିଯାଏ, ଆତ୍ମା ଯେପରି ପରମାତ୍ମାରେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଏକ ଅସରନ୍ତି ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀରେ ଆସ ଆମ ସମୟ ଓ ସାହିତ୍ୟର ବୁଢା ନାଉରୀ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଏକ ସମୟର ବୁଢା ନାଉରୀ। କବିତାର ଆଲେଖ୍ୟ ତଥାପି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ହସୁଛି, କବି ଗଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେଠୀ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତଥାପି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ହସୁଛି। ଲେଖକ ଜଣେ କବି ହେଲେ ବି ପେଶାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ନିଶାରେ ଜଣେ କବି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତଥାପି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ହସୁଛି, କବି ଗଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେଠୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତଥାପି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ହସୁଛି। ମୁଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେଠୀ, ରତକଣା ଗେଡାମା, କେନ୍ଦୁଝର। ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ହସୁଛି, ଦେଶ ଆଜି ସିନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳୁଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସେ ଅମୃତ ସମୟ ଦେଖିଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସାଥେ 75 ବର୍ଷ ପୁରିଛି, ତଥାପି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ହସୁଛି। ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳଟା ସିନା ଛିଡ଼ିଛି, ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳଟା ସିନା ଛିଡ଼ିଛି, ଶୃଙ୍ଖଳା ନାମରେ କିଏ ବା କେତେ କଣ ଭାବିଛି, ଅତୀତର ସେହି ତାଜା ସ୍ମୃତି ଏବେ ଧରିଛି, ତଥାପି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ହସୁଛି। ଜାତୀୟତା ବୋଧ ଅବା ଦେଶ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ଜାତୀୟତା ବୋଧ ଅବା ଦେଶ ପ୍ରେମ ରହିଛି, କାହାର ଅଧିକ କାହାର ବା ଟିକେ କମିଛି, ହୃଦୟ ରକତ ଦେଶ ଆଜି ସେହି ବଳିଦାନ କଥା ବୁଝିଛି, ସପ୍ତାହର ସ୍ମୃତି ବିବେକର କଥା ମାନିଛି, ଦୁଃଖ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ନୀରବରେ ଗଢି ଚାଲିଛି, ତଥାପି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ହସୁଛି। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆଜି ତା ନିଜ କଥା ନିଜେ କହୁଛି, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତ ଆଜି ତା ନିଜ କଥା ନିଜେ କହୁଛି, ଅତୀତ କାହାଣୀ ମନେ ବି ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆମ ହାତ ଧରି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଛି, ଆମ ହାତ ଧରି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଛି, ତଥାପି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ହସୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপন কলে কবিতাକୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆଜିକୁ ମିଶାଇ 76 ଥର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିଛୁ। ଆଜିକୁ ମିଶାଇ 6 ଥର ସ୍ୱାଧୀନ ଦିବସ ପାଳିଛୁ। ସତେକି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛୁ। ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସତେକି ତା ସତ ହୋଇଛି, ଅଥବା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ବି ଆମକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରି ମାରୁଛି, ଅଥବା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ବି ଆମକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରି ମାରୁଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ବେଳନା আর কারণ ଆମର ପରାଧୀନ ହବାର କାରଣ ଏକତାର ଅଭାବ। ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦିନକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା, ଆଉ ତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ତେବେ ସେଇ ଏକତାର ବଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲେଖ୍ୟ କବୟିତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡାଙ୍କର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଏକତାର ବଳ। କବୟିତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଭାପତି ସମୀକ୍ଷକ କାବ୍ୟାଞ୍ଜଳିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦକୁ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ। ମୋର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଏକତାର ବଳ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଭାଯାଉଛି ତ?
ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି? हाँ मैडम शुणा जाउछ कोन ଏକତାର ଅଭାବରୁ ମାତୃଭୂମି ଇଂରେଜ ଶାସନ କଲେ। ତାଙ୍କଠୁ ଛଡାଇ ଆଣିବାକୁ ନେତା କେତେ କଷ୍ଟ ନ ଭୋଗିଲେ। ରକ୍ତ ଦିଅ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ମୁହିଁ ସୁଭାଷ ବୋଷ କହିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତିଟି ସର୍ବେ ଜାଣିଥିବ ଭଲେ। ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ବାଜି ରାଉତ ଯେ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହତ୍ଵ ଏତେ ବୋଲି ଛୋଟ ପିଲା ବୁଝିଥିଲା। ପରାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଶାନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ପାଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏକଥା ନ ଭୁଲ ଭାଇ। ସର୍ବଧର୍ମ ସର୍ବଭାଷା ସମନ୍ୱୟ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଚାଲ ଏବେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳି। ଏକତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି ଯେ ଥରେ କେଉଁଠିକି ନ ଡରଇ। ବିପଦ ଆପଦ ଯେତେ ଆସେ ତାକୁ ସହଜେ ଦିଏ ଏଡ଼ାଇ। ମନୁରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅହଙ୍କାର ତେଜି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମିଳି ଆଜାଦି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳି ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେବା ଜଳାଞ୍ଜଳି। ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ସଭିଏ ଏକତ୍ର ହୋଇବା ଆସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ କରାଇ ମାର ରଖିବା ଟେକ। ମାତୃଭୂମି ଆଉ ମାର ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବା। ଘରେ ଘରେ ଆମେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆଜିଠାରୁ ଉଡାଇବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଏକତାର ବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଯେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିପାରିବା ଆଉ ଆମ ଦେଶକୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କବିତାର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏହି କାବ୍ୟାଞ୍ଜଳି ତରଫରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ଦେଶ ପାଇଁ କବିତାଟିଏ, କବି ଅମୂଲ୍ୟ ସେନାପତି। କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଦେଶ ପାଇଁ କବିତାଟିଏ, କବି ଅମୂଲ୍ୟ ସେନାପତି। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ସଂଯୋଜକ ଭାଇ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି କବିତାଞ୍ଜଳି ମାଧ୍ୟମରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ କବିତାଟିଏ। ଏ ଦେଶ ଯା ପଛରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି କେତେ ମୁଗ୍ଧ ଇତିହାସ। ଏ ଦେଶ ଯା ପଛରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି କେତେ ମୁଗ୍ଧ ଇତିହାସ। ଦିନେ ଦିନେ ଏ ପବନରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା ସୁଗନ୍ଧ, ମାଟି ଥିଲା ଉର୍ବର। ଦିନେ ଏ ପବନରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା ସୁଗନ୍ଧ, ମାଟି ଥିଲା ଉର୍ବର। ଫସଲ କଟା ଗୀତରେ ଉଛୁଳି ପଡୁଥିଲା ଆକାଶ। ଫସଲ କଟା ଗୀତରେ ଉଛୁଳି ପଡୁଥିଲା ଆକାଶ। ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଛାତିରେ ଧରି, ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଛାତିରେ ଧରି ବୋହି ଯାଉଥିଲା ନଈଟିଏ। ଝରଝର ହେଉଥିଲା ଝରଣା, କବିତା ପରି ହସି ଉଠୁଥିଲା ଜୀବନ। କବିତା ପରି ହସି ଉଠୁଥିଲା ଜୀବନ। ତାରି ପାଣି ପବନ ବହୁଛି ଏ ଦେହରେ, ରକ୍ତରେ। ତାକୁ ଆମେ ଲୁଟି ଚାଲିଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ଲୁଟି ଚାଲିଛୁ, ଅହନିଶ ଲୁଟି ଚାଲିଛୁ। ଆପଣା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେ ଖଣି ହେଉ କି ପାଣି ହେଉ, ସେ ଜମି ହେଉ କି ଜଙ୍ଗଲ ହେଉ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ହେଉ କି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲୁଟି ଚାଲିଛୁ। ସବୁ କିଛି ଆମ ଅକ୍ତିଆରରେ, ପରାର୍ଥ ଜୀବନ ଆଜି ଆପଣା ସ୍ୱାର୍ଥରେ। ମୁକ୍ତିର ମଣିଷଟିଏ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ବାଟ ବଣା ହୋଇଯାଉଛି ଏ ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ।
तथापि भारत माता चाहूँची आउ फरफर हे उड़ुछि तार जातीय पताका आउ स्वाधीनतार त्रिरंगा पताका एई आम देश रे। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद सार। आज जो 75तम स्वाधीनता दिवस रे खूब सुंदर भाव आपण कविता माध्यम रे उद्बोधन देले। अनेक अनेक धन्यवाद आपण को काव्यांजलि तरफ। तेबे ए विचित्र दुनिया रे अनेक घटना घटे जहा को केबे बुझी हुए नहीं, मापी हुए नहीं, कही हुए नहीं कि कली हुए नहीं। सेमिति एक नियारा अनुभूति को शब्दरे बाढ़ी दियंती कवि बंधु डाक्तर प्रियव्रत राउत। तांका कवितार शीर्षक जदि। कवि डाक्तर प्रियव्रत राउत। आसंतु सुनिबा कविता जदि। धन्यवाद सर। प्रथमे मु धन्यवाद देवी काव्यांजलि जयपुर सभापति सार महोदय को, आमर अरुण भाई संयोजक, विशेषकर धन्यवाद समीक्षक नारायण सार आउ सुरेंद्र सार बड़ भाई जहाँ को पाई यही काव्यांजलि आसर रे आज मु स्थान पाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मु पेशारे डाक्तर किंतु निशा थिला कविता लिखिबा पई बहुत दिन आगरू लेखा चली। आज गोटे छोट कविता आपण पाखरे उपस्थान करुछि। समस्त को आशीर्वाद नेबी। समस्त साहित्य साधक मानक एठारे उपस्थित थिबा समस्त को प्रणाम। मोर कविता जदि। मापी हुंता जदि सागर वक्ष कहीं मु दियंती दिन राति किया उछली सी। बुझी हुंता जदि अंतर दुख कहीं मु दियंती कहीं की आखिरु लोतक बुहे। मापी हुंता जदि सूर्यर उत्ताप कहीं मु दियंती कहा पई सब जाली दिए। साइती पारंती जदि जह्नर नीलिमा कहीं मु दियंती जोछना कहीं की सपन दिए। एटू पदे मु कहि रखी जह्न समस्ते आमे ताकू पिला बेले मामू भाभी थांती किंतु बड़ हेले ताकू प्रेमिका भाव में संबोधन करथांती। मापी हुंता जदि पौषर शीत कहीं मु दियंती कहीं की से फाड़ी झरी जाए। धरी हुंता जदि इंद्र धनुर रंग कहीं मु दियंती कहीं की आकाश उदास हुए। मापी हुंता जदि फगुण पवन कहीं मु दियंती सिंहरण किया भरी दिए। बुझी हुंता जदि प्रियार गुमान कहीं मु दियंती कहीं की सेते भल पाए। नमस्कार। धन्यवाद सर। आपण निशारे कवितार माहौल सृष्टि करछंती। जदियो पेशारे जणे आपण डाक्तर। जह्न कहिथिला सूर्य हे तुमे राति रे उइबो नाही। जह्न कहिथिला सूर्य हे तुमे राति रे उइबो नाही। रातिर कलंक तुमको लागिले मो देह सहिब नाही। रातिर कलंक तुमको लागिले मो देह सहिब नाही। मुहसिले जदि बसंत आसुची सिंहरण किया खोजिबी। मुहसिले जदि बसंत आसुची सिंहरण किया खोजिबी। मुगाइले जदि झरणा बहुची जोछनारु किस पाइबी। तेणु आपणकर आजिर ए जो कविता जदि वास्तव रे खूब मन छुआ हेची, चिताकर्षक हेची एवं आपणकर निशा को ता आउ टिके द्विगुणित करिची कविता जदि। धन्यवाद सर। सतरे ए मनीष ओ ताकू घेरी रहिथिबा ए सुंदर जगत केडे निष्पाप केते कोमल आउ सुकुमार। से सुंदर आउ कोमलपण को आविष्कार करि पारे गोटिए कवि।
କୋମଳ ମନର ପ୍ରଜାପତି, ଫୁଲ ପାଖୁଡା ଉପରେ ବସୁଥିବା ପ୍ରଜାପତି, ମଧୁର ପବନ, ଶୀତଳ ଚନ୍ଦ୍ରତାପ ଏବଂ ରଜନୀଗନ୍ଧାର ବାସ୍ନା ସବୁ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ହୋଇ ରହିଛି ଏଇ ଜଗତରେ। ଝରି ଯାଉଥାଏ ରାଶି ରାଶି ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ପାଖୁଡା, ମିଠା ମିଠା ସୁଗନ୍ଧ ଚୋରାଇ ନେଉଥିବା ପବନ, ତଥାପି ଫୁଲ ଫୁଟିବା ମିଛ ନାହିଁ, ମିଠା ସୁଗନ୍ଧ ହଜେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପବନର ଫାଜଲାମି କେବେ କମେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଏକ ଫାଜଲାମି ପବନର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆସ ସଜାଡ଼ିବା। କବିତା ଆସ ସଜାଡ଼ିବା କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ ମହୋଦୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କବି। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ କବି କବୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ଯଥାମାନ୍ୟ। ଯାହା ହଉ, ମୋର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଆସ ସଜାଡ଼ିବା। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ମାଟି ଉତ୍କଳର ଜଗତରେ ଥିଲା ବନ୍ଦିତ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ମାଟି ଉତ୍କଳର ଜଗତେ ଥିଲା ବନ୍ଦିତ। କେମିତି କି ହେଲା ସେ ନାମ ହଜିଲା, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ନାମେ ନାମିତ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ନାମେ ନାମିତ। ପାହାଡ଼ ଝରଣା ସବୁଜ ଅଗଣା ଆଗ ଭଳି ଦିଶେ ନାହିଁ, ପାହାଡ଼ ଝରଣା ସବୁଜ ଅଗଣା ଆଗ ଭଳି ଦିଶେ ନାହିଁ। ଖୋଳ ଗିନି ତାଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମେଳ ଏତେ ଆଉ ଶୁଭେ ନାହିଁ, ଏତେ ଆଉ ଶୁଭେ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନର ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ତ ମନ୍ତ୍ର ଅପବ୍ୟବହାର ବାଇ, ବିଜ୍ଞାନର ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ତ ମନ୍ତ୍ର ଅପବ୍ୟବହାରେ ବାଇ। ଆରାମ ହାରାମ ଭୁଲି ଯାଇ ମନ ବ୍ୟାକୁଳିତ ସୁଖ ପାଇଁ, ବ୍ୟାକୁଳିତ ସୁଖ ପାଇଁ। ଅପମିଶ୍ରଣର ଖାଇତ ଆହାର ରୋଗ କରୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ, ଅପମିଶ୍ରଣର ଖାଇତ ଆହାର ରୋଗ କରୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲୁଟି କହିଚାଲୁ ଆମେ ସବୁ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆମେ ସବୁ ଭାଗ୍ୟବାନ। କର୍ପୂର ଉଡ଼ିଛି କନାଥ ପଡ଼ିଛି ଭାବିଲେ ଲାଗଇ ବିଷ, କର୍ପୂର ପଡ଼ିଛି କନାଥ ରହିଛି ଭାବିଲେ ଲାଗଇ ବିଷ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆସ ସଜାଡ଼ିବା, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆସ ସଜାଡ଼ିବା ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଯଶ, ଆମ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଯଶ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ରବ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଯେମିତି ନିଆରା, ଆପଣଙ୍କର ହସ ହସ ମୁଖରେ କବିତାର ଉପସ୍ଥାପନା ସେମିତି ପରିବେଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତାକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ଛାଇ ଆଲୁଅର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଅହରହ ଚାଲିଥାଏ ଚିହ୍ନା ପରଖିବାରେ। ଏଭଳି ଏକ କବିତାର ନୈବେଦ୍ୟ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି କବି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା। କବି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ସାର୍ ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ କେହି କବି ନାହାନ୍ତି। ଆମର 2 ଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, ବା ସେମାନେ ବୋଧେ ପୂର୍ବରୁ ସବମିଟ କରିନଥିଲେ। ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଷା ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡାମ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିସ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଭିତରୁ ସେମାନେ ଯଦି କବିତା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ମଞ୍ଜୁଷା ମ୍ୟାଡାମକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ଯଦି ମ୍ୟାଡାମ ପାଖରେ କବିତା ଥାଏ ତେବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ହୁଅନ୍ତୁ ମଞ୍ଜୁଷା ମ୍ୟାଡାମ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୋର ଯଥାମାନ୍ୟ। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂକଳ୍ପର ମଗ୍ନ ଚୈତନ୍ୟରେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପ୍ରାବୁଦ୍ଧ, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂକଳ୍ପର ମଗ୍ନ ଚୈତନ୍ୟରେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଜିଜ୍ଞାସାର ଜଠର ମଧ୍ୟରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି
କୋରାପୁଟର ଜୟପୁର ସାହିତ୍ୟ ପରିବାର ଆଜି ତୋଳି ଧରିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାକ୍ଷର। ଏଣୁ ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସକୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହାର ସଂଯୋଜକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାର୍ ମହୋଦୟ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜେନା ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି आजाद की अमृत महोत्सव 75th इंडिपेंडेंस डे रो पूर्ति अवसर रे मोर क्षुद्र कविताटी जयपुर साहित्य परिवार को भेटी देउछि। मो कवितार शीर्षक अगस्ट 15। भारत मातार श्रृंखल छिड़ाई गाए आम देश वीर। भारत मातार श्रृंखल छिड़ाई गाए आम देश वीर। जय जय मा ममता मूरति आम जाति प्राण आधार। हिमालय हिम मुकुट शोभई जाति रे आलोक शिखा। हिमालय हिम मुकुट शोभई जाति रे आलोक शिखा। गंगा जमुनार शुभ्र नील दल लभे पद धौत शिक्षा। गंगा जमुनार शुभ्र नील दल लभे पद धौत शिक्षा। शांति मैत्री सूत्रे आमरी पताका उड़े गगने हिल्लोड़े। शांति मैत्री सूत्रे आमरी पताका उड़े गगन हिल्लोड़े। त्याग महिमार सुरे देई शिर किरती अरजी गले। जातिर जनक बापूजींक डाक फेरिला मर्त्य मंडले। सत्य अहिंसार साधक गांधीजी स्वाधीनता पुणी आनी देले। जातिर जनक बापूजींक डाक फेरिला मर्त्य मंडले। स्वाधीनता पुणी आनी देले। विजित आमेरे भारत भाषी अगस्ट 15 आनिछि मनर पूर्व कीर्ति स्मृति राशि। अगस्ट 15 आनिछि मनर पूर्व कीर्ति स्मृति राशि। समस्तंकु मोर अशेष धन्यवाद। आपण निजर बहुमूल्य समय दे सुनिथिबारु। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद मंजूषा भौणी। आपण खूब सुंदर भावरे देशात्मबोधक गीतटी आम समस्त सम्मुखरे उपस्थापन कले जे आजिर एई पवित्र दिन रे आमे आकुमारी हिमाचल सबु एइटी रही मध्य सबुआडे आमे बुली आसिलु मानस पटरे। सेथिपई आपणकु अनेक अनेक धन्यवाद भौणी। जयपुर साहित्य परिवार आपणकु शत शत प्रणाम जनाउछि। आपणकर काव्यिक छटाकु धन्यवाद ज्ञापन करुछि आजिर एई पवित्र दिन रे भौणी। आसंतु शुणिबा आउ गोटिए कविता। संजय सार बा जे शंकर कुमार मिस्त्री नारे आमर जे अछंती तांकर कविता जदि थाए सार तांकर कविता पाठ करि परिबे। खेलिबाकू मते लागे भारी भल फूल प्रजापति खेल। खेलिबाकू मते लागे भारी भल फूल प्रजापति खेल। हेले काहा साथे खेली पारिलेनी सेई हेला मोर काल। कविता हेउची कविर प्राणर स्पंदन, ता जीवनर उच्छ्वास। कविता ही ताकू शिखाए जीवन को भल पाइबा। खाली निजकू नुहे कविता ठारू से शिखिची वर्षा बसंत और बैशाख को भल पाइबा। पुणी आकाश माटी आ प्रकृति को मुग्ध करिबा। आसंतु सुनिबा आजिर शेष आलक्ष्य। कवि शंकर कुमार मिस्त्री
जदि भाई अछंती तांकर कविता पाठ करंतु। सर म्यूट अछंती, अनम्यूट करी कोंतु शंकर सर। सर मोर किसी कविता नहीं, मु सेमते किसी प्रिपेयर है ही नहीं। ठीक है सर। आ जणे अछंती हम गहण रे सुजाता सुतार मैडम, यदि तांका पाखे किछि कविता अछि प्रेरण करिवे, नहले हमें कार्यक्रम संग आडू जिबे। सुरेंद्र सर कार्यक्रम त्वरान्वित करिवे और कहीं प्रतिभागी नाहंती। सर अरुण सर रे हाँ सर गोटे मिनिट। सर मु एक्चुअली प्रिपेयर तो हेई नथिली। एक्चुअली सुरेंद्र सर आम एचएम सर को माने कविता आ मनसुता महाकुड़ जे मैडम कहले सी भी आम स्टाफ, तेणुक मोर टे शुणिया इच्छा थिला, तेणुक मु जॉइन करिथिली। ले मोर सर गोटे कविता अछि, आपण जदि पते चांस दउछंदी ताले मु पढिबी। मैडम वीडियो ऑन करी पढिबे। थैंक यू सर। सर सबू समस्त को सर्वप्रथम मोर नमस्कार। आज पूर्ण दिवस रे आपण मन मते सुजोग देथिबारु मोर गोटे छोट कविता मु पाठ करूची। मोर कवितार शीर्षक हला टिकिए शिखंतु। वृक्ष जेपरी तार प्रत्यक्ष अंग प्रत्यंग अन्यर सेवारे उत्सर्गित करि थाए, ताठारु शिख जीवनर प्रत्येक मुहूर्त अन्यर सेवारे उत्सर्गित करिबाकू। कोइलीर सुमधुर काकळीरु शिख निजर अंतर्निहित प्रतिभारे अन्य को खुशी करबाकू। दीपर दीपी होई जळुथिबा शिखारु शिख निजे कष्ट करी अन्य को आनंद देबाकू। आ बगर माछ ऊपर पड़िथिबा एकनिष्ठ दृष्टि शिख जीवन रे प्रत्येक मुहूर्त एकाग्रता आनिबाकू। कुकुरर रात्र उजागर शिख कहा प्रति विश्वस्त हेबाकू। आ कुकुड़ार राब रात्रिर चतुर्थ प्रहर शुणी शिख सूर्य उदय हेबा पूर्व उठिबाकू। पिंपुड़ी मानकर गोटे लंबा धाड़ी शिख जीवन रे श्रृंखलित हेबाकू। आउ पहाड़र अटल नीरवतारू शिख जीवन रे धैर्यवान एवं सहिष्णु हेबाकू। सूर्यंगर विच्छोदित किरणरू शिख समस्त को समान दृष्टि देखिबाकू। मीरांकर कृष्णଙ୍କ प्रति चिरंतन भल पाइबारू शिख अन्य को शाश्वत एवं चिरंतन प्रेम करबाकू। स्रष्टांकर एही सृष्टिर प्रत्येक जिनिसरू किछि ना किछि शिखिबाकू अछि। थरे भाबंतु। मोर कवितार शीर्षक टिकिए शिखंतु आ थरे भाबंतु। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम। आपण कथारे कथारे अनेक किछि कहिदेले, हमकु मध्य अनेक किछि सिखाइले। पिंपुड़ी बग कुकुर समस्त ठारू कारण अवधूतंकर 24 गुरु आमकु मध्य सिखाइछि जे छोट हेले मध्य ता पखरु अनेक किछि सिखिबार अछि। हमर पुराण हमर शास्त्र अवधूतंक कथा मध्य आमकु कहिछि। आपण सेही भली आउ जणे अवधूतंक परी आमकु किछि सिखाइछन्ती। आपणक कवितारे आज रही स्वतंत्र दिवस रे जयपुर साहित्य परिवार आपणको धन्यवाद ज्ञापन करुछि एवं अशेष अशेष कृतज्ञता मध्य अर्पण करुछि आपणकर एई क्षुद्र कविता पाई। धन्यवाद मैडम। सर गोटे अनाउंस कर देबे, जो माने सबमिट करि नांती से माने फोटो आउ जो निजर कविता प्रेरण कर ताको हम प्रमाण पत्र परवर्ती समय प्रेरण कर दउ। ओके सर। हमर जो जयपुर साहित्य परिवार जे अरुण बाबूंक अनुकूल रे जहा प्रस्फुटित हेउची
आमर गोटे घोषणा अच्छी जे आज जो माने ए कवि सम्मेलन रे जोग देले तांकू मानपत्र दिया जिवो बा सर्टिफिकेट दिया जिवो तेणु आपण आपणक कविता सहित फोटोटीए पठेबे परवर्ती समय रे आपणक ठिकाना रे सेई सर्टिफिकेट आमे आपणकू पठेई देबो। धन्यवाद सर। एबे मु अनुरोध कर जदि आउ दुई जण अछंती हमर जो पढ़ी नांती जदि थांती हमर जगनमोहन प्रधान बाबू उठियास गोपबंधु किंबा त्रिनाथ पट्टनायक बाबू स्वतंत्रतार अमृत महोत्सव जदि थांती ताले आपण आपणक कविता पढ़ी पारिबे नहले आमे परवर्ती कार्यक्रम को आगेवा पाई मु संपादक अरुण बाबू को अनुरोध करूची। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सुंदर भावे आम आज कार्यक्रम सुरुखुरे संपादन कले तेबे जीवा पूर्व मु अनुरोध करी नारायण सार तथा सुरेंद्र सार से माने स्वरचित किछि पंक्ति आम दर्शकों सुनेबे। सुरेंद्र सर आपण प्रारंभ करिवा। नारायण भाई पढ़ंतु। नारायण भाई मो पाखर किछि ये नहीं रखी नहीं पाखरे हेले हम आवृत्ति कर सुनियो ठीक है। सुरेंद्र सर क्या सर मोर कवितार शीर्षक हे मनीष। हे मनीष तुमे किया रक्त रे खेलुछ होली हे मनीष तुमे किया रक्त रे खेलुछ होली बुहाउच अश्रुर प्लावन विदारुच पृथ्वीर वक्ष भांगी दियो सुनेली सपन। हे मनीष तुमे कौन शपथ नहींछ हे मनीष तुमे कौन शपथ नहींछ ए सृष्टि को करिब संहार ध्वंसर धूसर मरुरे मचाइब खाली हाहाकार। हे मनीष काहींकी बंधुक रखिल कुनी पिला कौळ कांधरे काहींकी बंधुक रखिल कुनी पिला कौळ कांधरे शिखाइल जेहादीर मंत्र शिखाइल जेहादीर मंत्र किलाब पाउछ मारी निरीह शिशुरे। हे मनीष काहींकी बंधुक रखिल कुनी पिला कौळ कांधरे शिखाइल जेहादीर मंत्र किलाब पाउछ मारी निरीह शिशुरे। कहा पाई तुमर संग्राम कहा पाई तुमर संग्राम जदि तुमे मनीष मारिल पशुपरी जंगल रे रही कुह तुमे किलाब पाइल पशुपरी जंगल रे रही कुह तुमे किलाब पाइल। ए माटीर सुना पुओ पेट पाई दादन खटिल ए माटीर सुना पुओ पेट पाई दादन खटिल बापा माँ पर करी सुरटरे दिन बिताइला बापा माँ पर करी सुरटरे दिन बिताइला ता योजना सबू किए नहीं गला ता योजना सबू किए नहीं गला। पोछिकी पारिब कुह कुंदुलीर लुह पोछिकी पारिब कुह कुंदुलीर लुह हतभाग्य भाईटीर छपिथिबा कुह देईकी पारिब तार माँ को सांत्वना देईकी पारिब तार माँ को सांत्वना। हे मनीष कुह तुमे किया रक्त रे खेलुछ होली बुहाउच अश्रुर प्लावन विदारुच पृथ्वीर वक्ष भांगी दियो सुनेली सपन विदारुच पृथ्वीर वक्ष भांगी दियो सुनेली सपन। धन्यवाद सर। आज कार्यक्रम सफलता पाई
ଆମେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆମେ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଉପହାର ଦେଇଛେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଲେଖନୀ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ହଉ। ତେବେ ଆଜିର ଯାହା ଆମର ଘୋଷଣା ଥିଲା, ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କର ରାୟଗଡାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଝିଘରିଆଣୀଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପୁସ୍ତକ ତଥା ଆପଣ ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କାବ୍ୟାଞ୍ଜଳି, ଏଇ ଦୁଇଟି ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ISBN ନମ୍ବର ମିଳିଯାଇଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକଟି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରେରଣ କରିବୁ। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତକୁ କିଛି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ଲେଖନୀର ଦୀର୍ଘତା କାମନା କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସାରିବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଆମର ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରାଣୀ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଏଇ କବିତା ଆସରରେ ଯୋଉ କବି କବୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ